Boss. 2,000, 3,500. 2,000, 3,500. Kanawayan ni boss, oh. Oh. 2,000, 3,500. Yung isa, 3,500. Siguro na to. Okay lang, oh. Saka 3,500. Yan si boss. Boss, nag-iwa kayo number? Nag-iwa kayo number? Hindi na? Oo. Sige boss, salamat. 2,500. Yan, oh. 2,500 daw kay boss Jerome. Uy! 2,500, oh. May boss Jerome yan. 2,500. 2,500, no? May bawas pa naman. May bawas na. Oo, 2,500 daw. May boss Jerome. 2,500 lang, okay, boss Lito. Oh. Okay, salamat, boss. Boss Hapon. Dan Gray. Dan Gray. Ayan, boss. Okay? Gano? Dos. Ayan. Okay, boss Kento, 2K, oh. Solid. Okay lang yan kay boss. Boss, ikaw mo pag may na, huwag mo ulit. 2K lang kay boss Ken. Boss, wala pa yun. Ito, boss, magkano yan? 2K. 2K din. Ano? Kay boss Ken din, ano? Oh, 2K lang mga ito. Boss Ken. Oh. Ito, boss, 2K din. Gano? Pares na rin. Ito lang ang 2,500. Ayan, o. Pinabe, solid, oh. Extension to. 2,500 lang, mga boss. Oh. Eh, boss Ken to, mga boss. Okay yan, Henny. Ito, 2K din, mga boss. Oh. Okay din to, mga boss. Kay boss Ken to. Ito yung mga murang magbenta. Banda rito sa dulo. 2K. Yan. Okay lang yan, mga boss. Henny. Ano? Eh, boss, ano to? Kento. Henny, okay lang to. Number na tayo ni boss Ken. Mga 2,500 daw, mga boss, oh. Anong bloodline ito, boss? Ayan, oh. Team na itim. 2,500 lang, mga boss. 2,500 lang daw. Ayan, oh. 2,500 lang. Murang-mura nito. $2,500 lang, oh. Ito, boss, magkano? 2,500 din. Henny. 2,500 lang, oh. Oh.
Oh, 525. Ini siya. So, ganun din, boss? 2.5 din? Okay, boss, mark pala to. Hindi mo ka number, boss? Ha? Ganun. Hindi po, salamat ha. Planish ni Boss Rod. Boss Rod, magkano to? 3,000. 3K, yan o. Tapos ito, 1.5. Ito, 3K daw mga boss. Ito, Boss Rod to. Bago replenish. Sayang din to. 3K daw to. Oh, 3K. Ito, Boss Rod to mga boss. Ano vlog na? Hindi pa natanong. Busy. Busy si Boss Rod. Ito, 1.5. 1.5 lang daw to mga boss. Eh, Boss Rod to, 1.5 lang oh. So, 1.5 lang mga boss. Ito, 1.5 din. 1.5 din to mga boss. 1.5 lang. 1.5. Kay Perry din, bagong replenish kay Perry oh. 1.5 mga boss. Ito 1.5 din to mga boss. Kay Boss Rod. 1.5 lang mga boss. Say natin itong mga bagong labas. Ito 2K. 2K to mga boss. 2K, 2K. Ito 2K lang mga boss. Oh. 2K yan mga boss. Kay Boss Rod. 2K lang yan mga boss. Kay Boss Rod. Ito 2K oh. Magkano, Ben? Dos. Ito 4. Ito dos lang yan boss. Ito ang 4 mga boss. 4 magulang na. Quatro to mga boss, 4. Ito boss. Boss Rod, magkano to? 4K. Ito 4K daw. 4K ito, 4K mga boss. Eh, Boss Rod to. Yan, kay Boss Rod yan mga boss. 4K. Ibawas pa naman. 4K. Eh, boss hapon to, 4K. Kaya po pala. Gusto na? Ayan kay Perry, bagong labas oh. Ayan, eh, boss hapon to mga boss. 4K. Ito, 4.5.
Boss Perry ito mga boss. Magkabila, hindi mabubusog ko lang bunto. 4-5. Sa'yo ba to? Ay, parang peret. Sa akin dalawa. Eh, tatlo. May boss Mac pala yun. Kano yan? 4K. Okay, boss Mac pala itong mga ito. 4K daw, 4K. Yan o. Ano mga bloodline ito, boss? Gilmore, sir. Gilmore, sweater. Yan. Eh, boss Mac pala to. Magkano ito kay boss mo? 4K. 12,000. Traffic lunch. Yung kay Perry. 4K. Hawak lang! Hawak lang eh! Bibili mo ang mag. Pang-bibili ko. Baka ito wala ko. Gano'n daw yan, boss idol? 2.5? 2.5 daw to kay Boss Jero mo. Mura talaga magbenta si Boss Jero, mga kapatid. 2.5. Ano pa? Bibili. Bigyan lang ng konti. Pero 2.5. Wala pa ako.